Kenneth and Jason. Bienvenidos a Get Up con Kenneth y Jason. Yeah, and we're in the Zoom room today. Sí, hoy día estamos en el Zoom. So this is a new setup. Este es una nueva configuración. Yeah. And if you would like to join the Zoom room, Kenneth and Y- Jason. Y si quisieran, Bienvenidos a Get Up con Kenneth y Jason. you can join through the Tribe of Christ. hoy día estamos en el Zoom. So this is, we'll put a link in the chat for you, Es una nueva configuración. maybe in YouTube. And if you would like to come and join us there, Kenneth and Y- Jason. Y si quisieran, Bienvenidos a Get Up con Kenneth y Jason. you can join through the Tribe of Christ. en el Zoom. So this is, we'll put a link in the chat for you, Es una nueva configuración. maybe in YouTube. And if you would like to come and join us there, we were just sorting out some technical things. We just finished hearing ourselves speak, so we Yeah. don't know if you're actually hearing us or. Sí, we're hearing you okay right now. Okay, perfect. Tenemos Perfecto. unas dificultades técnicas, disculpen. Okay, we're not getting the echo now, so it looks like we're all good. Okay. Perfect. Well, we've got a good theme for today. Tenemos un tema para hoy. We got a couple things to talk about, actually. Bueno, tenemos un par de cosas de las que queremos hablar, de hecho. Kenneth is going up to the monastery. Kenneth va a ir al monasterio. There's a big, strong call because it keeps snowing up there. Hay un gran llamado allá porque la nieve continúa And there's allá. going to be a lot of water from the melting snow. Y va a haber mucha agua por esta nieve que se va a derretir. So Kenneth has a call to go up and operate the equipment. Entonces Kenneth va a tener un llamado para operar el equipo. So he was just settling into this house. Justo se estaba empezando a acomodar en esta casa The Spirit said, come to the monastery. y el Espíritu dice, ven al monasterio. So it's been a rapid healing. Sí, ha sido una sanación rápida. Yeah. So yesterday, Jason said, hey, can we have a chat? Y ayer Jason me dijo, ¿podemos charlar? And I thought it was going to be about the show. Y pensé que iba a ser acerca del show. So I'm like, yeah, sure. Y yo era como, sí, claro. And then he says, how do you feel about going to the monastery for 3 months? ¿Cómo te sientes de ir al monasterio por 3 meses? And of course, in my heart, it was just, this is where the call is. Y claro, en mi corazón ha sido, sí, esto es donde está el llamado. So it's obviously a yes. Y era obviamente un sí. But then it was like, okay, but how do you actually feel about it? Pero después era como, bueno, ¿cómo me siento realmente acerca de eso? And I was like, I don't like snow. Y era como, no me gusta la nieve, I don't like cold weather. no me gusta el frío, I don't like manual labor. no me gusta el trabajo manual. So to be honest, it's pretty much my worst nightmare. Entonces, para ser honestos, es mi peor pesadilla. And he's like, oh, okay. Y era como, oh. So we just started sharing a bit. Y empezamos a compartir un poco. And he said, well, just so you know, it's actually a little bit of an emergency because we really need the help. Bueno, en realidad es una emergencia porque realmente necesitamos la ayuda. And of course, I feel that because that's what I want to be. I want to be truly helpful. Y claro, yo quiero ser útil, realmente útil. But then after that, Pero después de eso, it felt like, okay, then what is the true purpose of me going? dije, ¿cuál es realmente mi verdadero propósito para mí ir? Because really, it can never be anything in form. Porque realmente nunca es acerca de la forma. And then from that, I realized Y desde ahí me di cuenta that really the purpose never changes. que el propósito nunca cambia. It's for me to be loving, Es para mí, para ser amoroso, to share love, para compartir el amor and to be loved. y para ser amor. And later on, actually, in the conversation, it really touched me. God. Y después en la conversación realmente me tocó. Me and Jason were talking more. Yo y Jason estábamos hablando más. And then he just said, I just want you to be happy. Y él me dijo, solo quiero que seas feliz.
Yeah, you woke up this morning Te levantaste esta mañana. and you said, hey, I got a metal arm Dijiste, hey, yo tengo un brazo de metal and it gets cold. y se Really pone muy easily. frío. And I'm like, you have a metal arm. Me dijo, I'm like "¿Y a tienes robot." un brazo de metal? Soy como un robot. But it was just the way the ego was bringing up the fears. Pero era solo la manera en que el ego estaba trayendo el miedo. And Ken just needed to express it all. Y Ken solo necesita expresarlo todo. And then I had a call with Greg, who lives at the monastery. Y después de una llamada con Greg, que vive en el monasterio, And he said, the cold is gone. It's just getting warm. y me dijo, bueno, el frío ya se acabó, se está empezando a poner más caliente. So Ken wrote me a Slack this morning. Ken me envió un mensaje esta mañana And it said, what if my fear is actually fear of joy? y decía, ¿qué tal si mi miedo en realidad es miedo a la dicha? And I felt it when he said that. Y yo lo sentí cuando él me dijo eso. And I want to share like what has been really profound for me since yesterday. Y quiero compartir lo que ha sido muy profundo para mí desde ayer, Because I've had so many joinings with people at La Casa and here at QDS. porque he tenido tantas uniones con personas en la casa y aquí en QDS, And a very strong similarity in what people were saying came up. y había una gran similaridad entre lo que todos decían. So I'm going to read from True Empathy in A Course in Miracles. Entonces voy a leer de la sección La verdadera empatía de un curso de milagros. It's the prayer where it says, I am not alone, Es la oración donde dice, no estoy solo and I would not intrude the past upon my guest. y no quiero imponer el pasado a mi invitado. I have invited him and he is here. Lo invité y él está aquí. I need do nothing except not to interfere. No tengo que hacer nada excepto no interferir. True empathy is of him who knows what it is. La verdadera empatía procede de aquel que sabe lo que es. You will learn his interpretation of it if you let him use your capacity for strength. Tú aprenderás a hacer la misma interpretación que él hace de ella si le permites que se valga de tu capacidad para ser fuerte y no débil. And not for weakness. Y no débil. So this is the next line I love. Esta es la siguiente oración que me encanta. The Spirit will not desert you, El espíritu no te abandonará, but be sure that you desert not him. pero asegúrate de que tú no lo abandones a él. And then I'll skip down a bit and it says, accept the fact that you do not know Acepta el hecho que tú no sabes. is to recognize and accept the fact that he does know. Aceptar el hecho de que no sabes es reconocer y aceptar el hecho de que él sí sabe. You are not sure that he will do his part No estás seguro de que él desempeñará su función because you've never yet done yours completely. porque tú nunca has desempeñado la tuya completamente. So what that means to me Lo que eso significa para mí is that we're always trying to fix all of these problems, es que siempre estamos tratando de intentar arreglar estos problemas or even all the expressions. o incluso las expresiones. But what if they're just expressions? Pero ¿qué tal si son solo expresiones? Or what if a problem is just an expression of fear of joy? ¿O qué tal si los problemas son una expresión de ese miedo a la felicidad? Because yesterday at La Casa, Porque ayer en la casa people were really breaking down with a lot of emotion. las personas realmente estaban rompiéndose con muchas emociones, And yeah, like really, really crying realmente llorando mucho and listing all of these things that were difficult. y mencionando todas estas cosas que eran difíciles. And then I was really surprised by the Spirit's answer to every single one of them. Y después me sentía muy sorprendida de la respuesta que el Espíritu le dio a cada uno de ellos. Was, well, that's so beautiful. Thanks for sharing. Lo único que decía el Espíritu era, wow, qué bonito, muchas gracias por compartir. But I had no specific answer to help them. Pero no tenía ninguna mensaje para ayudarlos. And there was no specific answer. Y no había respuesta específica. It was just that they wanted to know it was okay that this was moving through.
Era solo que ellos querían saber si estaba bien que todo esto se estuviera moviendo a través de ellos. They really didn't want anyone to fix anything Ellos no querían que nadie arreglara nada or give them something wise. o que se les dijera algo sabio. And I was just amazed. I said, wow, just keep letting that move through. Y estaba maravillado y solo decía, sí, permite que eso siga pasando a través de ti. So finally I realized Así que finalmente me di cuenta, nobody has any problems. nadie tiene problemas. If the answer every time is thanks for letting it out, Si la respuesta cada vez es gracias por permitir que esto se eleve and don't think about it anymore, y no piensas en ello más, you've shared it, you've given it to the Spirit, lo compartes, se lo has dado al Espíritu, then we don't have any problems. ahí no tenemos problemas. Because this morning I woke up Porque pretty esta early, mañana me desperté muy temprano and then about an hour before the show, y como una hora antes del show, I started getting so tired, empecé a sentirme tan cansado, like this. You know? como que así. And I was like, how am I going to make it to the show? Decía, ¿cómo voy a llegar al show? And Grace sat on my lap, and Después Grace se sentó en mi regazo while I was eating breakfast, mientras comía el desayuno. and I was just like falling asleep. Estaba quedándome dormido, But there was this peace in my mind. pero había una paz en mi mente. And all of a sudden I thought, oh, what if the tiredness is just something that needs to move through? Y de repente pensé, oh, ¿qué tal si el cansancio es solo algo que tiene que moverse a través de mí? It has no cause. No tiene una causa, It's not because I got up early. no es porque me desperté temprano, It's not because I needed to sleep, no es porque necesitaba dormir, but it was what I was telling everybody all day yesterday. pero era lo que le estaba diciendo a todos ayer. Thanks for letting this up. Gracias por permitir que esto se eleve. So I said that to myself, Entonces me dije eso también a mí mismo. and the tiredness immediately disappeared. Y el cansancio desapareció inmediatamente. And I thought that's the topic for our show today. Y yo pensé, wow, ese es el tema para nuestro show hoy. The ego is literally unbelievable. El ego es literalmente increíble, no creíble. Like in the power of holiness section, En la sección del poder de la santidad, the ego can be completely forgotten at any time. el ego puede ser olvidado completamente en cualquier momento, Because it is a totally incredible belief. porque es una creencia totalmente no creíble. And no one can keep a belief Y nadie puede mantener una creencia he is judged to be unbelievable. que ha juzgado que no se puede creer. The incredible, skip the next sentence, the incredible cannot be understood Lo increíble no puede ser comprendido because it's unbelievable. porque no es creíble. And then paragraph 7, the whole purpose of this course Y todo el propósito de este curso is to teach you that the ego is unbelievable es enseñarte que al ego no se le puede creer and will forever be unbelievable. y que por siempre será no creíble. And I'm like, that's what happened in the shower. Y eso fue lo que sucedió en la regadera. I gave no belief to tiredness. No creí en absoluto en este cansancio. Or yesterday, I gave no belief to what people were sharing. O ayer no le di ninguna creencia a lo que las personas estaban compartiendo. And we all got so happy. Y todos estábamos tan felices. And I was so happy in the shower. Estaba tan feliz en la regadera. I was convinced that I could look up in the horoscopes, Estaba convencido que podría observar en los horóscopos, but I've never done that before. So pero nunca he hecho eso antes. so I typed in horoscope today. Entonces escribí horóscopo el día de hoy. But apparently you have to know your birthday and month and all of that, which I do. Aparentemente necesitas saber tu día de cumpleaños, el mes, todas esas cosas. But I read it and none of them made sense to me. Y lo escribí y aún así ninguno de ellos tenía sentido. What I wanted it to say is Pero lo que quería que dijera era, today everybody hoy todos will see that there is no problem. van a ver que no hay ningún problema. I was convinced that that's what I would see in the Estaba paper. convencido que eso era lo que iba a ver en el papel, but I couldn't find it. pero no lo pude encontrar. So I'm sharing it. Entonces se los comparto así.
But isn't that cool? Mm, ¿Pero acaso no es Like, maravilloso? incredible. now we can all just say whatever we need to say. Mm, Ahora todos podemos decir lo que sea que queremos decir. And it's like, oh, good one. mm, Es mm. Oh, como, good. buena, thank you. esa es buena. Okay, Sí, moving on. gracias. Yeah. It's just Ok, when people want sigamos. you to stay with something. Mm, Es solo cuando la gente quiere que te quedes con algo. Like this is a real thing. mm, Como eso es algo real. And you're kind of like, mm. the eyes go a little, Está cuando los ojos se ponen un poco raros. like, spirit always has a nice expression. Pero el espíritu siempre tiene una buena expresión. So I thought that's a good lead into her. Yeah. Entonces pensé que today. esa es una buena Yeah. manera de empezar nuestra charla Wow. hoy. Thank you so much for that. Sí, muchas gracias por eso. Because you know what? That's exactly the same thing that was on my mind, and we didn't even join on this. This is Porque incredible. esto es exactamente lo que estaba en mi mente y ni siquiera nos hemos unido por esto. Because this is what I've been seeing in my mind. Porque esto es lo que he estado viendo en mi mente. So, for example, this last week, Por ejemplo, esta última semana, I would say I had some pretty strong forgiveness opportunities podría decir que he tenido oportunidades de perdón muy Mm. fuerte for me. desde mí. And so, with my friends, Entonces, con mis amigos, I've been saying you can share all your Eh. attack thoughts about me or whatever. he estado compartiendo, puedes compartir todos tus pensamientos de ataque acerca de mí. And so that happened. Entonces, eso ha pasado. And I had this long message. Y tuve este mensaje largo. And in the beginning, it was like this huge rejection inside of me. Y entonces al principio había este rechazo muy grande dentro mío. And so I just had to sit with it. Entonces me tuve que sentar con eso. And as I was sitting with it, I was going through these sort of layers Entonces mientras estaba con esto, iba a través de estas capas, until eventually I just saw it was my belief in self-hatred, really. hasta que al final vi que era mi propia creencia del auto-odio. So I could really take it back to my own mind. Entonces lo podía traer de regreso a mi propia mente And I was like really, really experiencing it. y realmente lo estaba experimentando. And slowly it got to a point, Y lentamente llegó un punto it started to loosen. que se empezó a aflojar. And my lesson for that day was the review Y mi lección de ese día era el repaso, of in my defenselessness, my safety lies. que era en mi indefensión radica mi seguridad. So I began to say that. Entonces empecé a decir eso And then I asked Jesus for an answer. y de ahí le pregunté a Jesús por una respuesta. And I said, Jesus, what is the answer to all of this then? Y le dije, Jesús, ¿cuál es la respuesta a todo esto? And he said, love more. Y me dijo, ama más. And instantly it just left me, yeah. Y instantáneamente se And salió. it just brought a smile to my face, yeah. Y trajo una sonrisa a la cara. And I was like, that was like super intense. Y eso era súper intenso. You give me one line Tú me das una línea and it's over y se acaba and I'm happy. y estoy feliz. And I just thought, you know, in my mind, it's like, it's just too simple in a way. Yeah. It's Yeah, just you- crazily simple. Y en mi mente era como que es demasiado simple, es realmente muy simple, es loco. Like it was just a complete choice in my mind to choose to be happy over this seeming like, oh my God, the worst things ever have been said about me. Era realmente una opción para mí decidir ser feliz a todo lo peor me está pasando. And Jesus is like, just be happy. Y Jesús está como, solo sé feliz. Mm. And so then I could just feel the strength in my own mind, which is really the only thing we need to do. Entonces realmente podía sentir la fortaleza en mi mente, que es lo único que podemos hacer. And I was just like, well, if I can do that with this, I can do it with everything. Y dije, si puedo hacer esto con esto, puedo hacerlo con todo. That's probably why this trip's coming. And the ego's like, right, I'm going to throw some things at you. He's not happy with my forgiveness. Tal vez es por eso que está viniendo este viaje, porque el ego no está feliz con mi See how perdón. you like the cold weather. Veamos a ver si te gusta el frío. But now today, it's like the whole thing still applied, you know, it's just incredible. Entonces ahora son todas estas cosas para aplicar, es simplemente increíble. And it was like when I woke up this morning, Entonces cuando me desperté esta mañana, like when I went to bed, I felt good with Cuando me going fu- to Utah. cuando me fui a la cama me sentí bien de ir a Utah. And I'd never say I'm a depressed person. Sorry. I'd never say I was a depressed person.
Nunca me vi como una persona deprimida, But I woke up this morning and I was like, I'm depressed. pero me desperté esta mañana y dije, estoy deprimido and I'm frightened. y estoy asustado. So I'm just sitting with this thinking, okay, this is weird. Y estoy sentándome con esto, bueno, esto es And then raro. that's when I realized my metal arm, yeah. Y de ahí me di cuenta cuando tenía mi brazo de metal. And I was like, oh my God, if that gets cold, I'm screwed. Y yo dije, ay, si esto se arruina, estoy arruinado. So all the old story came back. Entonces toda la vieja historia volvió. I'm never going to be able to be helpful. No va a haber manera de que sea útil. If this seizes up, this is 3 days of hell. Si esto se mueve o algo, son Yeah. tres meses de infierno. And if I get depressed, Y si me deprimo, then I'm going to start to get angry to compensate from it. me voy a empezar a enojar para compensarlo. And that is not going to be good for anyone or me. Y eso no va a ser bueno para nadie ni para So I mí. was like, oh my God, this is a nightmare. Y dije, ay, Dios mío, esto es una pesadilla. And so I spoke with Jason over breakfast. Entonces hablé con Jason después del desayuno. And again, he was pretty much laughing at me. Y él simplemente se estaba riendo de mí. So it made it funny for me. Entonces lo hizo chistoso para mí. And then Kirsten, who's over the monastery, she messaged me Y Kirsten, que está en el monasterio, ella me mandó un mensaje and just said, hey, maybe we'll connect later on. y me dijo, bueno, tal vez nos podemos conectar más tarde. And I thought, okay, I want to have no gaps. I'm going to share all of my thoughts. Y dije, bueno, no quiero tener ninguna brecha, voy a compartir todos mis pensamientos. And I'd been sitting inside all morning, Y he estado sentándome hacia adentro toda la mañana and I could feel this fear y podía sentir este miedo because I could see a bit of me was like trying to cover it up a little bit. porque podía ver que había una parte de mí que se quería cubrir un poco And I actually felt like I was calm. y en realidad pensé que estaba calmado. But then I went in a little longer Pero después fui un poco más lejos and I started to feel the fear. y empecé a sentir el miedo. But then it passed. Y luego pasó. And then as I was sitting there, Y mientras yo me sentaba con ello, I started to see, hold on a minute, what it has to be the true purpose. y yo dije, tengo que ver, espera un momento, ¿cuál es el verdadero propósito? And I remember Jason saying, I just want you to be happy. Y de ahí me acordé que Jason decía, solo quiero que seas feliz. I remembered this month we are gearing up for the online retreat. Me acuerdo que este mes estábamos compartiendo sobre el retiro en línea, Which is rise into joy. que es elevarse a la alegría. And my prayer for this month Y mi oración de este mes is to experience the true joy es experimentar la verdadera alegría of what Jesus promises. de lo que Jesús promete. And my friend Emily said, Y lo que Emily dijo, yes, Dad, I think this is for your happiness. me dijo, creo que esto es para tu felicidad. And then when I sat back, Y luego cuando me fui hacia atrás, that's when I said, then that's when the question came into my mind. ahí fue cuando la pregunta vino a mi mente. What if I'm actually afraid of joy? ¿Qué tal si tengo miedo a la alegría? And then in that, I just thought, well, I have nothing to be full of then, do I? Entonces en eso no tengo nada que perder. And it was like, in that moment, Y fue como en ese momento, all of these special needs that I thought I was going to have for going to the monastery todas estas necesidades especiales que creía que necesitaba tener para ir al monasterio, completely left me. me dejaron. And I thought, I don't even need to know what I'm doing. Y dije, ni siquiera necesito saber qué voy a hacer. I'm just going there to be happy. Simplemente voy a ir a ser feliz. I'm just going there to share my love. Simplemente voy a ir a compartir mi amor, It's the same as what I did in this house. que es lo mismo que he hecho en esta So there's casa. nothing is changing. Nothing is Entonces- actually changing. Nada está cambiando. So that was that was where I come to, and I'm like, okay, let's do. So I feel really happy about it now. Entonces So I ahora me just feel siento grateful for the feliz turnaround. y me siento agradecido por que todo se ha invertido. Beautiful. That's the beauty of these shows, Hermoso, eso es lo hermoso de estos shows, is we have to get it together. que tenemos que unirlo We have by 11 a.m. para las It's like, 11 de la okay. mañana.
Tiene que But estar todo listo. even then, we don't really have to get it together No. Incluso ahí no tenemos que tratar de sostener algo, because then we just talk about it on the show. so Yeah. it's fun. porque después lo hablamos en los shows, entonces es divertido. But it was funny actually, because when I woke up this morning and then I realized I had the show, I'm like, oh my God, I'm completely depressed. Y fue muy chistoso porque cuando me levanté de la mañana y me di cuenta que era el show, era como, ay, Dios mío, estoy completamente deprimido. And then I didn't want to be fake either. I'm like, oh my God, I'm going to go on the show and be depressed. Y tampoco quería ser falso y dije, ay, Dios mío, voy a ir al show y voy a estar deprimido. It's just incredible how Jesus works straight away. Pero es increíble cómo Jesús trabaja en ese momento directamente. So yeah, we're doing it a bit differently today. Sí, el día de hoy lo estamos haciendo un poquito diferente. At some point, we'll open it up for questions and questions. En algún punto vamos a abrir la sala para preguntas. And a few people wrote in some deep questions already, actually. También nos han escrito ya ciertas preguntas muy profundas, But we didn't know it, but we're preparing for Zoom more often. pero no sabíamos, entonces nos estamos preparando para el Zoom más seguido, Because Ken's going to the monastery. ya que Ken va a ir al monasterio, So maybe not next week, but the week after, he'll be on Zoom. así que tal vez no esta semana próxima, sino la siguiente él va a estar en Zoom. Yeah. So nothing will change. Mine and Anna's show will stay and this will stay. Entonces nada va a cambiar, va a ser el show en diferentes lugares. Yeah. Are those questions or why is that? Is this the questions? ¿Tienes preguntas? Other things. Oh, you can just turn it off. Yeah. So we could open it up then to maybe we do that on, what do you feel like the questions are written into you or? Tal vez podríamos abrirlo, no sé qué Shall we see sientes. if anyone in the room wants to? Yeah, maybe the Zoom room. They're the Preguntas priority, they're escritas ready. o si las personas aquí en Zoom quieren compartir algo. Or just, you can always just raise your hand if you want, otherwise we'll keep talking. But if you have something you Sí. want to go into, you can just, there's a digital hand that you can raise. Sí. You're probably familiar with that. Puedes levantar tu mano digital, probablemente estás familiarizado con ellos. Si hay algún tema en el que te gustaría profundizar o algo así. But I was thinking of Mary Baker Eddy too, Yo te estaba pensando también en Mary Baker Eddy, because she would come up with these lines. porque ella venía con estas oraciones. You know, all she had was the Bible. Todo lo que ella tenía era la Biblia. And she said, there's no truth, life, or intelligence in matter. Ella decía, no hay verdad o inteligencia en la materia. Or that story where she was on her deathbed. Esa historia donde estaba en su cama a punto de morir, They'd written her off and she was about to die. ya le habían dicho que estaba a punto de morir. And somehow she saw in her own mind Y de alguna manera que vio en su propia mente that sickness of the body que la enfermedad del cuerpo is not really sickness. en realidad no es enfermedad. It was a choice that she was using Era una elección que ella estaba usando just to hide from the power of the mind. solo para esconderse del poder de la mente. And she literally just made the decision and got off her bed Ella literalmente tomó la decisión y se levantó de su cama and just continued on as if nothing had happened. y continuó como si nada hubiera ocurrido. And that happened to Kirsten down in Argentina. Y eso también le pasó a Kirsten en Argentina. She had compromised with saying something to one of her students Ella había llegado a tratar de decirle algo a uno de sus estudiantes and seemed to get sick y parece que se enfermó. and was going to cancel her sessions. Iba a cancelar sus sesiones, But Lisa looked at her on Zoom pero Lisa le habló por Zoom and said, get up off your bed. y le dijo, levántate de tu cama. Call your students, all of them back for the session. Llama a todos los estudiantes para que vengan a la sesión. And Kirsten was like this. Y Kirsten estaba como así. But she said, but she realized that she had compromised on this one line. Pero dijo que ella se había dado cuenta que había transigido con una So she called oración. that student in Entonces llamó a ese estudiante a que entrara and said the one line. y le dijo esa línea que no le And había dicho. immediately she felt her mind lift and got happy. Inmediatamente sintió que su mente se elevó y se sintió feliz. The body seemed to take a couple days to come back, El cuerpo parece que tomó un par de días en regresar, but she was happy. pero ella estaba feliz. And when I was thinking that in the shower today,
Y estaba pensando eso hoy en la regadera. That is the same thing, to see an unbelievable belief as unbelievable. Eso es lo mismo que ver una creencia que no puede creerse como no creíble. Like really to see it as a trick. Como realmente verlo como un truco. Then the body can't help but follow. Y ahí es cuando el cuerpo no puede evitar más que seguir. But it doesn't matter if it does, Pero no importa si lo hace, because we're so not identified with the body. porque estamos tan poco identificados con el That cuerpo, we're happy. que estamos felices. Sickness is a decision to not be happy. La enfermedad es una decisión a no ser It felices. doesn't mean like when I was a kid, No significa, digamos, como cuando yo era un niño, you know, my parents always brought these really strange people around my house. mis padres siempre traían a personas muy raras a la casa. You know, they would tell me that if you got your arm cut off, it could regrow itself. Me decían, digamos, si me cortaban el brazo, que podía crecer solo otra vez. I never met anybody that happened Nunca to. conocí a alguien que le había pasado eso, But I had all these beliefs that it was all about the body being perfect or healthy. pero tenía todas estas creencias acerca del cuerpo ser perfecto o saludable. But it's actually, I'm thinking we know what healthy is. Pero de hecho es que creemos que sabemos que es saludable. Healthy is just being happy. Saludable es ser feliz. And in the shower, I could really see Y en la regadera realmente podía ver esto, that as long as we want nothing from the world que mientras no queramos nada de este mundo and we let it all move through, y permitamos que todo se mueva a través de nosotros, we're happy. somos felices. So it's like Mary Baker Eddy, Es como Mary Baker Eddy, Jesús, Ramana Maharshi, Ramana Maharshi. everybody who's demonstrated that happiness has nothing to do with the body. Todos están demostrando que la felicidad no tiene nada que ver con el cuerpo. Yeah, thank you. That's really beautiful. Sí, gracias, muy hermoso. Well, should we go into the question that you got? Bueno, Yeah, ¿será que sure. vamos a la pregunta que recibiste? We had a really deep question from a friend. Sí, tuvimos una pregunta muy profunda de nuestro amigo, Okay, so I'm just going to read it to us. así que la voy a leer para nosotros. Okay. Since having my son, a lot of healing has come up Desde que he tenido a mi hijo, mucha sanación ha surgido around sexual abuse that I seemed to have experienced. acerca del abuso sexual que aparentemente he experimentado. I feel that this has been helpful after realizing that there has been so much repression Siento que esto ha sido de mucha ayuda, ya que ha habido mucha represión. and the idea that innocence can be abused. Y la idea de que los inocentes pueden ser abusados. I tap into this very large fear when I think of leaving my son in hands of strangers. Me he puesto en contacto con este gran miedo cuando pienso en dejar a mi hijo con extraños. I've never left him with anyone other than my mother, No lo he dejado a nadie con otra persona que no sea mi madre. and I feel a sense of panic when I think of having him go to a place with others. Y siento una sensación de pánico cuando pienso que va a ir con otras personas That I don't know and trust. que no conozco y no confío. I see that behind this, I don't trust God, my brother, or myself. Siento que en esto no confío en Dios, en mi hermano, ni en mí mismo. I also feel confused and disorientated around thinking of this idea. También me siento confundido y desorientada al pensar en esta idea That something bad could happen, de que algo malo le puede pasar or that my son could be abused. o de que mi hijo puede ser abusado. I know that I can't keep him in a bubble, Sé que no lo puedo seguir, que se quede en una burbuja. and at this point, I don't know what is practical and helpful. Y a este punto no sé qué es práctico y útil. My mind draws a blank when I think of anything bad happening. Mi mente se queda en blanco cuando creo que algo malo le va a pasar. It just doesn't even seem possible to me in some way.
no parece posible de alguna manera. Any advice would be much appreciated. Cualquier ayuda, cualquier consejo va a ser apreciado. I don't want to keep projecting the past, No quiero seguir rechazando el pasado and I want to trust deeper. y quiero confiar profundamente. Thank you. Gracias. You want to have a look? Hmm. I'm kind of blank. So Mm. Estoy Well, I como was en just thinking blanco. about like what we've just shared. Estaba pensando en Pues- lo que ya hemos compartido. That's the choice. Esa es la opción, esa es la elección. And like you shared, really, to see that there are no problems. Y lo que realmente compartiste, que realmente no hay problemas. And even at the end of the message, it's like, I know that I'm not seeing this correctly. Incluso al final del mensaje es como, sé que no estoy I viendo saw esto that this time, correctamente. My mind draws a blank Mi mente se ve en blanco. when I think of anything bad happening. I'm like, Cuando that's a good algo thing. malo le Yeah. puede pasar, It just doesn't even seem possible to me. realmente no parece posible para mí. Any advice? ¿Algún consejo? Keep it up. Yeah, yeah, Continúa así. yeah, If you can't see any problems, yeah. Si You're no right puedes with ver us. problemas, estás justo ahí con nosotros. I was thinking about that today. We draw. Oh, go ahead. Yeah, because I Está- was just thinking, Porque estaba pensando, it's like the strength is already in the mind, la fortaleza realmente está en la mente and you already had the answer inside of you y ya tienes la respuesta dentro de ti, from Jesus. desde Jesús. But then there's still that questioning. Pero todavía hay esta pregunta, Mhm. You know, maybe I'm wrong, tal vez estoy equivocado. but it's like you feel the heart, like, yeah, I can't see this. Y es como que realmente lo sientes, no puedo ver esto. And it's like sometimes we need that reflection Y a veces necesitamos ese reflejo. together and say, yeah, this is actually showing you the strength of your own mind. Mm. You The really real- actually don't believe this. De realmente esto te está mostrando la fortaleza de tu mente, no, realmente no crees en esto. So I guess we're actually saying we actually don't believe you. Entonces tal vez podemos decirte que realmente no te creemos And we know that you want to be happy. y que sabemos que quieres ser feliz. Yeah. I was thinking today when I read that Estaba pensando hoy cuando leí eso, of like different kinds of parents in USA or Canada. de diferentes tipos de padres en Estados Unidos o Canadá. You know, some really want to protect their children and watch every Algunos, move. algunos realmente quieren proteger a sus hijos y estar observando cada paso que dan. Like almost like a little bit of overprotectiveness. Casi como también un poquito de sobreprotección. And then there's other areas of the country Y después hay otras áreas del país where just the kids run wild. donde los niños están corriendo Or- como salvajes, Even the extreme, the parents don't care if the kids go to school. incluso al extremo que a los papás no les importa si los niños van o no a la escuela. You know, just the complete extremes you can have in parenting. Puedes tener dos extremos totalmente opuestos en la paternidad o en criar hijos. But nothing happens to the ones that there's no care for. Pero nada les pasa a los niños a los que aparentemente no se les cuida. Or sometimes difficult things happen to the ones where there's overcare. O a veces cosas difíciles les pasa con los niños que están sobreprotegidos. But it hit me that you really see what it is you want to see. Pero me impresionó que es lo que realmente ves lo que quieres ver. And it's not like there's an objective thing happening. It's all based on your perception. No es como que hay algo objetivo, sino que todo está basado en tu percepción. Or
one of the strange friends told me once O uno de estos amigos extraños me dijo una vez that children and drunk people, que los niños y las personas borrachas can get into car accidents and nothing happens to them. pueden pasar accidentes de tráfico y nada les Because they're so relaxed. porque están tan relajados. They just go with the flow. Ellos solo van con el fluir. They have no concept of what something bad happening. No tienen ningún concepto de que algo malo está No. ocurriendo. I've never said that before, and I probably never will again. Nunca he dicho eso y probablemente nunca más vuelva a decir algo I don't así. think it's factually true. No creo que en realidad es verdad, But underneath it, there's some kind of a lesson pero debajo sentía como cierto tipo de lección, of a relaxation de una relajación and just following guidance. y de tan solo seguir la guía. And there's probably a way that you could put out a prayer Y probablemente hay alguna manera en que puedes poner una oración where you can almost honor what you've gone through, donde puedes honrar lo que has And atravesado not try to push the boundaries, y no tratar de empujar los límites, but Jesus will give you something very simple and very practical. sino que Jesús te va a dar algo muy simple y muy práctico. And you will start to be convinced that safety is out there Y vas a empezar a sentirte convencida de que la seguridad está allá afuera, because you're starting to feel it inside. porque tú estás empezando a sentirla en tu interior And the world can reflect that for you. y el mundo puede reflejar eso para ti. And each step is designed to generate confidence and trust. Y cada paso que des es para fortalecer la confianza. And that's how our community is. Y así es como en nuestra comunidad. People come in with all sorts of weird, I don't like this, or I don't like that. Las personas vienen con todo tipo de cosas extrañas, como no me gusta esto, no me gusta aquello. Or like one girl came in a hardcore vegetarian. O una chica que llegó y era 100% vegetariana. But when she got here, all she could think of was meat. Y cuando llegó aquí, lo único en lo que podía pensar era carne. She was so scared to try anything. Y tenía tanto miedo de probar algo And de then esto. finally, I think 4 days into the retreat, Y creo que 4 días dentro del retiro we made hamburgers. hicimos hamburguesas. And she just went for it. She said, I'm going to have a hamburger. Y ella dijo directamente, bueno, me voy a comer una And she just hamburguesa. ate the whole hamburger. Se comió toda la And just hamburguesa absolutely loved it. y le encantó. But she didn't try to force it Pero no trató de forzarlo or let go of her beliefs. o dejar ir de sus creencias. She just followed the guidance to eat a hamburger. Solo siguió la guía de comer una hamburguesa. And you can imagine how much healing that was. Y puedes imaginarte la cantidad de How sanación que much of provino de ego eso. belief system just fell away. Qué tanta cantidad de creencias del ego solo se desmoronaron. But how gentle it was too. Pero So, qué gentil fue también. yeah, so there's probably something the Spirit's providing you with your son. Así que probablemente hay algo que el Espíritu Santo te está proveyendo para tu hijo, That's just very gentle que es muy gentil, to start building strength. para empezar a construir esa fortaleza. Yeah, and the same for me Y lo mismo para mí. when I went on the trip. Cuando fui al viaje, I would say probably before I didn't realize, diría antes que no me daba cuenta but I had a lot of fear and trust issues. que yo tenía mucho miedo y muchos problemas con la confianza. But then it was like Jesus did that to show me that everyone is actually coming to help you. Que en realidad Jesús hizo eso para demostrarme que todos están viniendo a ayudarme. And I couldn't believe that that's how you could actually live. Y no podía creer que realmente que puedes vivir de esa manera. So it wasn't really about the form, Entonces realmente no se trataba de la forma, but it was convincing me that I was safe. pero era para convencerme de que estaba seguro. So as Jason was just sharing, Entonces, como Jason estaba compartiendo, I was just remembering that everyone just wanted to be helpful. me di cuenta y me acordé de que realmente todos quieren ser de ayuda. And wherever I went, I just felt this kindness. Y donde iba, yo encontraba esta amabilidad. And obviously that just shows the kindness of your own mind. Y obviamente eso te demuestra la amabilidad que hay en tu mente. And that's really what the gifts are. Y estos son los regalos que son. They seemingly may
seem to show themselves in form. puede ser que se muestren aparentemente en la forma. And then Jesus is saying, hey, that's actually your mind. Y Jesús dice, hey, realmente esa es tu mente. So as Jason was saying, it feels like it's actually really beautiful Entonces, como Jason estaba diciendo, realmente parece que es algo hermoso. because it's like when you set your prayer for that, Porque cuando tú pones esa oración para eso, you know, I want loving experiences. quiero experiencias amorosas. I want to be shown that everything is completely taken care of. Quiero ser demostrada que todo está completamente siendo cuidado. And I will be able to trust that the right ones will come and I will feel it. Y voy a poder confiar, las mentes correctas van a poder venir, voy a poder sentirlo. And I will know it through the connection in my heart. Y lo voy a poder saber a través de la conexión de mi And I will corazón. trust that. Y voy a confiar en eso. And I will trust in miracles. Y voy a confiar en los milagros. Then it's just going to become completely incredible. Entonces se va a volver realmente increíble. And it was literally on the trip. Y literalmente fue en el viaje. It was like 6 months in Era 6 meses ya. when it was like I got that reflection back to me Cuando me llegó este reflejo. of saying, did you fear that bad things would happen to you? Sentiste que malas cosas te pasaron. And then me and Anna were completely blank. Y yo ya I'm like, what are estábamos you talking totalmente about? blanco, como, ¿de qué estás hablando? And then that was when I realized, my God, I'm not even thinking in the same way. Y cuando me di cuenta, ay Dios, no, realmente ya no estoy pensando de la misma manera. Yeah. So it was like, then I got that reflection of how my mind changed. Entonces ahí me vino este reflejo de cómo realmente mi mente cambió. Yeah. So I was grateful for that. Entonces estaba agradecido por eso. Yeah. It's like really, it comes back down to if we really, really want to see the spirit Es como que todo se reduce a realmente queremos ver al Espíritu and hear the spirit, y escuchar al Espíritu. then everything is just going to come to support that in your mind. Entonces todo va a venir para apoyar eso en tu mente. And everything will be taken care of beyond belief. Y todo se va a poner Yeah. a cuidar. So that's what I want for you. Entonces sí, eso es lo que quiero para ti. Well, it could be a short show today. Yeah. Bueno, did we podría have any ser un more show más questions? corto hoy. No YouTubies. We'll give our Spanish team a break. Yeah, they're like, oh, Few of this them is are great. yawning. And like, oh, this is so Dando un good. descanso al equipo de español. Mm, Well, thank you, everybody, for Yeah. joining. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. We shared the topic on our heart, thank Compartimos el you. tema en nuestro corazón, but it is Gracias. possible to see we have no problems. que es posible ver que no tenemos problemas. Mm, And thanks for trying to Zoom with us. Hello, Yeah. Y everyone. gracias por unirse aquí al Zoom con nosotros. yeah, thank you. Sí, gracias. Gracias. Thank you, Jason. Gracias, Thanks, Jason. Thank you, team. Gracias, equipo. Mm, Love you guys. yeah, love you. Los amo.